ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। বাবা বলছেন, লোকে বলে না ভগবান তোমার স্মরণে এসেছি। বাবা বলছে স্মরণে আসনি তুমি, তুমি তো মালিক আছো আমার সব কিছুর, তাই না? प्रश्न, किस बात का सदा सिमरन होता रहे? किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। तो माया तंग नहीं करेगी। কোন কথা মনে থাকলে माया डिस्टर्ब करबे ना? उत्तर, हम बाप के पास आए हैं। हम बाप के पास आए हैं। वो हमारा बाबा भी है। वो हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। वो हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला, हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर माया तंग नहीं करेगी। फिर माया तंग नहीं करेगी। तो बाबा बोलছেন माया डिस्टार्ब করবে না। বাবা অনেকবার অব্যক্ত মুরলিগুলোতে বলেছেন, রোজ সকাল সকাল কি করো? 3 বিন্দুর তিলক লাগাও। ব্রাহ্মণ মানে তিলক লাগাবে। তো কোন 3 বিন্দু? আমি আত্মা জ্যোতি স্বরূপ, শিব বাবা জ্যোতির্ময় পিতা আমার, আর ড্রামা বিন্দু, তাই না? তো বাবা বলছেন যদি আত্মা বিন্দু, শিব বাবা বিন্দু, জ্যোতি স্বরূপ নিরাকার মনে থাকে, আমরা রোল প্লে করছি মনে থাকে, তাহলে মায়া ডিস্টার্ব করতে পারবে না। ওম শান্তি। তো দেখো, প্রথমেই বাবা মিঠে বচ্চেতে মালিক বানিয়ে দিল সব কিছুর, আর প্রশ্ন উত্তরে বাবা তিলক লাগিয়ে দিল, তাই না? ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तो बाबा बोलছেন আমাকে চিনেছো তো? আমি কি আছি? ত্রিমূর্তি আছি। ব্রহ্মার কাজ, বিষ্ণুর কাজ, আর শঙ্করের কাজ, আমার কাজ, সেই 3টে কাজ আমি করাচ্ছি। तीनों को रचने वाला वो ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच वो बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है, हम उनके बच्चे हैं, তাই না? যার পিতা স্থাপনা, পালনা, বিনাশ কর্তা, আমি তারই সন্তান, তাই না? তো বাবা বলছেন কত নেশাতে তুমি থাকা উচিত, যে সারা দুনিয়ার সৃষ্টি স্থিতি লয়ের উদ্ধারকর্তা, আমি তার সন্তান, লাডলে बच्चे। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। আমরা কোথায় ছিলাম? परम धामे, शिव बाबार काछे। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है, जो कुछ होता है वो ड्रामा में एक ही बार होता है। बाबा বলছেন এটা ড্রামা চলছে, এখানে যা হয় একবারই হয়, আবার কখন হবে? আবার রিপিট হবে 5000 বছর বাদ। বাবা বলছেন একবারই হবে।
बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं, तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है, बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। বাপ বলছেন স্মরণে আসনি, আমি তোমাদেরকে আপন করে নিয়েছি, তোমরা আমাকে নিজের করে নিয়েছো। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। तो एक हलो शांति धाम परम धाम, যেখানে আসল শিবের মন্দির, শিব আর শালিগ্রাম বাচ্চাগুলো ওখানে থাকতাম। 2 নম্বর হলো সুখধাম, যেটা শিব বাবা নিজের বাচ্চাগুলোর জন্যে খেলা করার জায়গা দিয়েছে, তাই না? সুন্দর দুনিয়া তৈরি করে দিয়েছে। আর এক হলো দুঃখধাম, রাবণের দুনিয়া, তাই না? 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है, যেখানে বাচ্চাগুলো রাবণের জালে, মায়াবী জালে ফেসে গেছে আর দুঃখই দুঃখ পাচ্ছে। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं, वो बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है, वो है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। तो আমাদেরকে রোজ পড়াতে শিব জ্যোতির্ময় বাবা রোজ পড়ায় আমাদেরকে। এটাও যদি মনে থাকে যে আমার শিক্ষক, আমার গুরু, আমার বাবা সে হলো ত্রিমূর্তি শিব। यह भूलने से माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाए, তাই না? ভগবান যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপে থাকতো তাহলে কাউকে শিখাতে হতো যোগ লাগাও, কর্মযোগী হও, ইয়াদ করো, ও তো এমনিই মনে পড়বে, তাই না? কেন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র তো খুব সুন্দর, তাই না? সে তো ভোলার মতন না, সে তো এমনি মনে পড়বে, তাহলে সবাই স্বর্গের অধিকারী হয়ে যাবে, তাই না? तो खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा। अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए, তাই না? বাবা সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবার অনেক জন্ম ধরে কৃষ্ণের মতন দুনিয়াতে আমরা যাব। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। नरक से निकलकर स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। কেউ দেহ রাখলে তো খুশিতে তালি বাজানো উচিত, স্বর্গে গেল, ভালো খাবে, ভালো জায়গায় গেল। কেউ কাশ্মীর ঘুরতে যাবে তো খুশি হয় না? ভালো জায়গায় গেল, ভালো হোটেলে থাকবে, ভালো খাওয়া দাওয়া করবে, ভালো দিন কাটাবে। তো স্বর্গে গেল তো দেহ রাখলো, স্বর্গে গেল তো এত দুঃখ কেন? সে তো ভালো জায়গায় গেল। बाबा बोलছেন जरूर नर्क से गया, इसमें तो बहुत खुशी की बात है, सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, परंतु यह तो समझ की बात है, वो ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते स्वर्ग गया। अच्छा फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो नर्क का भोजन खिलाने? नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए। यह बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो
हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। তাই না, যখন উড়িষ্যাতে সুনামি হয়েছিল, একটা ফ্যামিলির 35 জন একটা বিশাল বট গাছে উঠেছিল। জলের স্রোত ভাসত, এক একটা করে নিচের থেকে বয়ে চলে যেত, তাই না? লাস্টে একজনই বেঁচেছে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, সে শুধু কাঁদছে আর কাঁদছে। কার কার জন্যে কাঁদবে, তাই না? 35 জনের মধ্যে একজন বেঁচেছে, তার অবস্থা ভাবো, তাই না? বাবা বলছেন লাস্টে এই জিনিস হবে, কার জন্যে কে কাঁদবে, কে কার জন্যে দুঃখ করবে, কে কোথায় গেল কেউ খুঁজেই তো পাবে না। बाबा बोलचन अब तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर, अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। তাই না? বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবাই প্রত্যেকবার হবে, এই রথ পাল্টাবে না, ভগবানের রথ একটাই। इनको फिर तुम 5000 बरस बाद देखेंगे, ड्रामा का राज समझ गए ना? बाबा বলছেন আবার কবে দেখা হবে? আবার 5000 বছর বাদে আবার এইরকম দেখা হবে। यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़ियाँ थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती हैं। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। तो बाबा कहते बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। তো যখন ঘর থেকে বেরোলেন তো বুদ্ধিতে এটাই আসলো তো ভগবানের বাড়িতে পড়তে যাব, এটাই আসছিল তো। ऐसा और कोई कह न सके, कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वो तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति की ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है जिसकी हम संतान हैं। अच्छा फिर सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। তাই না? যেহেতু আমার আত্মার বাবা শিব বাবাই হলো ত্রিমূর্তি, সেই ব্রহ্মার দ্বারা করায়, বিষ্ণুর দ্বারা করায়, শঙ্কর দ্বারা। তাই জন্যে বাবা বলছেন অন্যদের মতন তোমরা শুধু বলো না, কিন্তু বুঝে আমরা গেছি যে কিভাবে ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना है। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता न सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगर तो कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है, वहाँ लड़ाई होती नहीं। তাই না? লক্ষ্মীনারায়ণ কোথাও যুদ্ধ করে এই রাজ্য পায়নি, তো অটোমেটিক পেয়েছেন। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो। তাই না? বাবা বারবার বলে ব্রহ্মাকে याद করবে না, কাকে याद করবে? শিব বাবাকে याद করবে। नहीं कहते हैं माँ में कम याद करो, वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं, शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे। এমন গুরু আছে তার ফটো রাখা যাবে না, তার কোনো ফটোই নেই, তাই না?
बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर सिर्फ बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। समझ की बातें हैं ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको सिर्फ बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है ना। तो আমরা সবকে বসে আছি দেহের মধ্যে, আত্মা জ্যোতি স্বরূপ। আর কে পড়াচ্ছে? শিব বাবা জ্যোতি স্বরূপ, তাই না? বাবা বলছেন তো তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে আমি শিব বাবার থেকে পড়ছি। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। এখন শিব বাবা কি করছে? পড়াশোনা করিয়ে আত্মা বাচ্চাগুলোর মধ্যে, শালিগ্রাম বাচ্চাগুলোর মধ্যে সংস্কার তৈরি করছে। वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते, तुम औरों को भी यह सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वो बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। বাবা বলছেন আমার মধ্যে যা গুণ আছে, যা জ্ঞান আছে, যা শক্তি আছে, আমি সব বাচ্চাদেরকে দিতে চাই। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ। किसी बाबा को याद करो तो याद से भी कर्म विनाश होंगे। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े। आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे। यह तो जानते हो अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना, उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी। यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मनमना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो, তাই না? আর কিছু চাই না, শুধু বাবার ইয়াদ, মনে মনে শিব বাবাকে ইয়াদ করো আর দেখো আমরা কি হয়ে যাব, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন, তাই না? কত ওয়ান্ডারফুল জাদু হয়ে যায় শুধু এইটুকু মন্ত্র। जादूगर रत्नागर यह सब नाम शिव बाबा पर हैं, न कि ब्रह्मा पर। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो, তাই না? বাবা আশা করে আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, তোমরা সংস্কার ধারণ করবে, আবার তোমরা অন্য বাচ্চাদেরকেও পড়াবে, সংস্কার ধারণ করাবে। তো দায়িত্ব নিতে রাজি? দায়িত্ব নিতে রাজি? তো এক একটা গীতা পাঠশালার দায়িত্ব দিই, হ্যাঁ রাজি? যারা যারা তৈরি হয়ে গেছে, নিজেকে করতে পারবে, রাজি হয়েছে, হ্যাঁ সময় দিতে পারবে, হাত তোলো দেখি। 3টে হাত, দেখো কি অবস্থা। আর বাদ বাকি হ্যাঁ কারো কাছে সময় নেই। হ্যাঁ तो बाबा बोलছেন तो बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना, वर्षा रचयिता से मिलता है न कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता। विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायण है, তাই না? চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখায় না, বাবা বলছে ওটা হচ্ছে যুগল জড়ির প্রতীক, তাই না? 2 ভুজা লক্ষ্মীর, 2 ভুজা নারায়ণের, আর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এই হলো লক্ষ্মী নারায়ণের গুণের প্রতীক। तो छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, यह बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बुढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व रहता है। কি বলছেন বাবা? কমপ্লেন করছেন, বুড়োগুলো স্পিডে যেতে পারবে, বুড়িগুলো পারবে না, কেন? মোহ থাকে এরকম। तो अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है, তাই না? মায়া জাল তো নিজেরা বানিয়েছি না, লোকে বলে না মাকড়সা নিজেই জাল বনে আবার সেই জালের মধ্যে নিজেই ফেসে মরে যায়। তো বাবা বলছেন
जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है, তাই না? বাবা বলেছে জিতে জি মরে যাও, দুনিয়ার থেকে অন্য হয়ে যাব, কিন্তু তার মানে নয় যে সবাইকে সাইড করে দেব বা কারোর সঙ্গে কথাই বলবো না, তার মানে কিন্তু এটা নয়, তাই না? যদি এরকম হয় তাহলে মিলনসার 16 কলা মধ্যে একটা কলা তো রমণীকতাও আছে না, তো মিলনসার স্বভাব, সেটা কি করে তাহলে সার্টিফিকেট পাবো, তাই না? তাহলে তো একটা কলা কমই হয়ে যাবে। এই জন্যে সবাইয়ের মধ্যে থাকবো, কিন্তু মাথায় থাকবে যে এদের থেকে আমি কিন্তু আলাদা, তাই না? ওদের জীবনযাত্রা আলাদা, আর আমি যে পথে ভগবানের হাত ধরে চলছি আমার জীবনযাত্রা আলাদা, তাই না? কিন্তু এর মানে নয় যে এক টেবিলে কি করে খাবো, তিরস্কার করব, ঘৃণা করব, বাবা এটা শেখায়নি, তাই না? ছুঁয়াছুঁয়ি করব, তাই না? এইসব ঠিক না, এইগুলো বাবা বলেনি, তাই না? তুমি তোমার পথে, ওরা ওদের পথে, পারফেক্ট রোল প্লে করছে সবাই, তাই না? तो गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भले रखो, তাই না? এরকম না যে আমি অন্য পথে চলছি বলে বিশাল অহংকার হয়ে গেছে, আমি বিশাল বড় কেউ হয়ে গেছি, সেরকমও ঠিক না। বাবা বলছে সবাইকে সম্মান দিতে হবে। বাবা পরশুদিনও বললো না, সমানে থাকতে হবে, সম্মান দিতে হবে। तो बाप कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे, তাই না? কারোর সঙ্গে মিলমিশই করব না, কারো পুজো আর্চাতে যাব না, কারো পার্টিতে যাব না, তো উদ্ধার কি করে করব, তাদের সেবা কি করে করব, তাই না? তো পার্টিতে সেজে গুজে যেতেও হবে, তাই না? বাবা বলে না রঙিন কাপড়ও ভলে পড়ো, কিন্তু যেতে হবে, সবার সঙ্গে মিলমিশ রাখতে হবে, তাই না? যাব না, প্রবলেম হয়, সমস্যা হয়, 1 ঘন্টার জন্যে যাও, 2 ঘন্টার জন্যে যাও, তো দোনো সে তোর নিভানা হ্যাঁ। কি বললো বাবা? দুদিকে দায়িত্ব সামলাতে হবে, দুদিকে রিলেশন মেনটেন করতে হবে, লৌকিকও ছাড়া যাবে না, অলৌকিকও ছাড়া যাবে না, তাই না? যদি বলি লৌকিকে গেলে অলৌকিকে যাবা বারণ করছে, সেটাতেও প্রভাবিত হতে হবে না, কি অলৌকিকে গেলে লৌকিকও দায়িত্ব পালন করব না, মিলমিশ করব না, এটাতেও ফেল, তাই না? দুদিকে ব্যালেন্স রাখতে হবে। तो दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं, बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे, তাই না? তোমার নিজের পুরুষার্থ কি সেটা আলাদা, বাকি অন্যদের বিয়ে বাড়িতে গেলে তোমার অসুবিধা কি, তাই না? तो बाबा बोलছেন निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो, एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है, पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। তো আমরা যখন নেমেছিলাম পরম ধাম থেকে, এই পৃথিবী লোক স্বর্গলোক ছিল, সত্যযুগ ছিল, আর আমরা ছিলাম শতপ্রধান, শ্রীকৃষ্ণের মতন শ্রী রাধার মতন শরীর ছিল। বাবা বলছেন সেই এখন কি হয়ে গেছে, তমপ্রধান, কলিযুগী মানুষ হয়ে গেছে, পতিত বিকারী আত্মা হয়ে গেছে। तो दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना, यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है, कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के, তাই না? লোকে বলে না কাশ্মীর স্বর্গ আছে, কেন বলে? কেননা কাশ্মীরের ফল ফ্রুটসের মধ্যে খুব রস ভরা থাকে, তাই না? বাবা বলছেন কাশ্মীরে কি আছে, তার থেকেও সত্যযুগ কেমন হবে, কত রস ভরা থাকবে। তো বাবা বলছেন সেখানকার ফল ফুল কি আর আজকালের ফল ফুল কি, উপর থেকে দেখতে কত সুন্দর হবে, ভিতরটা কাটলে পচা। তাহলে ভাবো মানুষের ভিতরটা পচা হয়ে গেল, তো প্রকৃতিও তাকে কেমন খাবার দেবে,
সব পচা খাবার দেবে, তাই না? সেটারই সে অধিকারী, তার থেকে ভালো পাবার তার অধিকারী নেই, কেননা মনটাই তো পচে গেল না সবাই। তো वहाँ कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं, ওখানে কোনো টক জিনিস হবে না, আর কোনো বাসি জিনিস হবে না, তাই না? যেদিনেরটা সেদিন। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी कर आते हो, तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल ले जाए, परंतु यहाँ आते हो तो वो गुम हो जाता है, তাই না? দাদিরা সাক্ষাৎকার করতো, ভাবতো গুছিয়ে নিয়ে যাই, দাদিদের দেখাবো, তাই না? যে বোনেরা সাক্ষাৎকার করতো তো গুছিয়ে নিয়ে আসতো, কিন্তু সাক্ষাৎকার থেকে উঠলে আর আছে কোলে, সে তো আর নেই, তাই না? তো बाबा बोलছেন यह सब साक्षात्कार कराए, बच्चों को बाप कहलाते हैं, यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं, इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, न कि शरीर, आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ, स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना, वर्षा आत्मा पाती है, यह ज्ञान और कोई दे न सके सिवाय बाप के, यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, তাই না? ভগবানের ওয়ান্ডারফুল স্কুল, এখানে জন্মাতো বাচ্চাও আসতে পারে আর বুড়োও আসতে পারে, তাই না? বড় ওয়ান্ডারফুল স্কুল, সবাই এলাও। ऐसा कॉलेज कभी देखा, वो मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो, তাই না? এই স্কুলে যে পড়বে সে কি হবে? দেবী দেবতা হবে, দেবতা হবে। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वो हमको साथ ले जाएंगे, बाबा हाथ ধরে সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছে, বাবা তৈরি করতে এসছে। फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में पद पाएंगे, बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं, তাই না? বাবা বলছে আমি তো দেখতেও যাই না যে শতযুগ কেমন আছে। शिव बाबा पूछते हैं हम सतयुग देखते हैं, देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं तो कैसे देखेंगे, यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं यह सारी पुरानी दुनिया है, शरीर बिगड़ तो कुछ देख न सके, बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ, मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिपकर देखा हूँ, नहीं पाठ ही नहीं है, তাই না? বাবা সমাধিতে চলে যায়। সব শাস্ত্রে দেখানো হয় না, সিরিয়ালগুলোতে দেখায় না যে পার্বতী চোখ খোলায়, শিব সমাধিতে থাকে, যখন দুঃখ হয় তখন পার্বতী কি করে? পুজো আর্চা করে, শিবকে সমাধি থেকে তোলে, তাই না? তো শতযুগ দিয়ে দিল বাচ্চাদেরকে, আর শিব কোথায় চলে গেল? সমাধিতে। সে আর দেখতেও যাবে না যে কি হলো, তাই না? তার কাজ হয়ে গেল, সেও রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নেবে, তাই না? আবার কখন চোখ খুলবে? যখন ভক্তি মার্গে আবার বাচ্চাগুলো বাবা বাবা করে ডাক দেবে, তাই না? কেন বাচ্চাগুলোকে তো সুখের দুনিয়াতে ছেড়ে এসেছিল, আবার কি হলো, তাই না? আবার বাচ্চারা যখন দাপর যুগে আবার বাবা বাবা শুরু করবে তখন সে চোখ খুলবে, তাই না? তারপরে আবার ভক্তির পাঠ শুরু হবে, তখন বাবার চোখ খোলা থাকবে, তাই না? तो तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। তো বাবা বলছে চিরকালই আমি তোমাকে শুনেছি, তাই না? এখনো তোমাকে তৈরি করছি, আমি তোমাকে কত সুন্দর পৃথিবী দিতে চাইছি, এবার আর এই পুরনো পৃথিবীতে এই নোংরা বিকারি দুনিয়া পতি দুনিয়াকে তুমি ভালোবাসবে না, তাই না? तो बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा, এখন কম্পিটিশন আছে, যার পবিত্রতার তাজ যত বড় সে অত বড় পোস্টের দেবী দেবতা, তাই না? কেননা আলোর তাজও আছে না সেখানে। এবার বাবা বলছেন सारी याद के यात्रा की बाजी है, यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं, तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए, जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का बरसा लेते हैं,
तो उनकी श्रीमत पर चलना है, बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वो इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं। বাবা বলছেন আর কোনো কষ্ট দিচ্ছি না, শুধু আমি শতপ্রধান সোনার মতন প্রতিমা দিয়েছিলাম, সে চাপা পড়ে গেছে, 63 জন্মের পাপের লেয়ার পড়ে গেছে তার উপরে। বাবা বলছেন ওইগুলো শুধু তোমাকে পরিষ্কার করতে হবে। সাবানও বাবা দিয়ে দিয়েছে, বাবার লাইট মাইট ফেলতে হবে, তাই না? তো সোনা পরিষ্কার হয়ে যাবে, খাদ বেরিয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন वो इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं। বাবা বলছেন তোমারই নোংরা তুমিই পরিষ্কার করবে, বাবার লাইট মাইট ফেলে এইটুকুই কাজ দিয়েছি যে সোনার প্রতিমাকে উদ্ধার করো, সে শুয়ে আছে তাকে জাগাও। विष पीने की जो भूख लगती है वो छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो, তাই না? বাবা বলছেন বিকারের হলো বিষ, সেইগুলোকে ছেড়ে দাও। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इससे हेल में चले जाते हैं। বাবার কুমারীদের উপরে দয়া হয়, সিনেমা দেখলো মন বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেল। भल बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसीलिए तुम्हें नहीं जाना है। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, यह है हुसैन का घोड़ा, তাই না? বাবার একটাই রথ, আর সেই রথ হলো ব্রহ্মা বাবার শরীর। এই হলো সেই ভাগ্যশালী रथ। बाप खुद हसीन है परंतु रथ यह लिया है, ड्रामा में इनका पाठ ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई हैं उनको गोल्डन एजेट बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान है, या ड्रामा, তাই না? বাবা বলছেন আমার কাজ হলো আত্মাগুলো কালো হয়ে গেছে, সোনার প্রতিমার উপরে পাপের কালো পরত পড়তে 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 পুরো কালো পাথর হয়ে গেছে। বাবা বলছে আমি এসছি সব কালোগুলোকে পরিষ্কার করে সোনা শতপ্রধান বানাতে। বাপ সর্বশক্তিমান है या ड्रामा? কে সর্বশক্তিমান? কে সর্বশক্তিমান, বাবা না ড্রামা? ড্রামা है, তাই না? বাবা বলছে ড্রামাই সর্বশক্তিমান, সেই সব কিছু করায়। फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिमान कौन है, তাই না? বাবা বলছে সবচেয়ে সর্বশক্তিমান হলো ড্রামা। ড্রামাতে যে পাঠধারী আছে, অ্যাক্টর আছে, তাদের মধ্যে সর্বশক্তিমান কে? তাদের মধ্যে সর্বশক্তিমান হলো শিব বাবা। কিন্তু শিব বাবা নিজেই বলে দিচ্ছে পাওয়ারফুল কে আছে? ড্রামা, সে সবাইকে ধরে করাচ্ছে। और फिर रावण, তারপরে হলো রাবণ শক্তিমান। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं हम, बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? কোনো মাতা পিতা নিজের বাচ্চাকে হতাশ উদাস দেখতে পারে? বাবারও ভালো লাগে না, আমি তোমাকে এত কিছু দিতে এসেছি আর তোমার কি হারিয়ে গেল যে তুমি উদাস হয়ে বসে আছো? কি এমন হারিয়ে গেল? বাবা বলছেন अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है, ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? বাবা বলছে স্নান করে আসবে তো, তবে তো তোমাকে রাজ তিলক দেব, দেবী দেবতা হবার তিলক দেব। এমনি দিয়ে দেব নাকি? পুজোতে এমনি কেউ গিয়ে বসে নাকি? তো পরিষ্কার হয়ে আসে, পরিষ্কার কাপড় পরে আসে। তো মানেটা বোঝো, আত্মা স্নান করে পরিষ্কার হয়ে আসবে, আত্মা নতুন কাপড় পরে আসবে, তবে দেবদেবীর তিলক হবে, তবে রাজার তিলক হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? তুমি স্নানটা তো করবে,
তাই না? দেবী দেবতা কাপড় তো ধারণ করবে, তারপরে তো বাবা তিলক দেবে। आपे ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है জ্ঞান और যোগ সে। বাবা বলছেন আমি বলতে পারি, পথ দেখাতে পারি, করতে তো তোমাকে হবে। তাই না? ওই হ্যাঁ, মহাভারতেই দেখায় না, হ্যাঁ, পাণ্ডব সব সময় কৃষ্ণের দিকে তাকায়, সে ইশারা করবে কি করতে হবে। এবার যেমন যেমন শেখাবে সেইভাবে করবে, তাই না? কিন্তু করবে কে? করবে তো পাণ্ডব নিজে করবে, তাই না? তো ভগবান হলো ইশারা দেনেওয়ালা, কিন্তু করাবনহার বলে না, সে হচ্ছে করানেওয়ালা, কিন্তু করণহার তো নিজেকে হতে হবে। ইশারা বুঝতে হবে যে ভগবান কি ইশারা দিচ্ছে, আমাকে কিভাবে চলতে হবে। तो बाप को याद करते रहो तो तुम आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। तो কি করে দেবতা হব, কি করে রাজা হব, কি করে মহারাজা হব, কি করে 108-এ আসবো, বাবা সব ইশারা দিয়েছে কি না? গত রবিবারের মুরলি মনে আছে তো? তো বাবা সব ইশারা দেয়। বাবা বলছে এবার রাজতিলক তুমি কিভাবে নেবে, কোন যুগের নেবে, সেটার পুরুষার্থ তুমি করো। बाबा बोलचन बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर सतगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 बरस के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान हैं उनके लिए यहाँ स्वर्ग है, गरीब नर्क में है, परंतु ऐसा नहीं है, यह है ही নর্ক। তাই না? কি গরিব কি ধনবান সবার জন্যে এ হলো নর্ক দুনিয়া, তাই না? কেন রোগ অসুখ বিসুখ মন খারাপ, রিলেশন খারাপ, এ তো সবার কাছে আছে। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाइस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है। हेल माने नर्क, नर्कते जाबार रास्ता हलो सिनेमा, इसीलिए बाइस्कोप नहीं देखना है, इसीलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से, याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। বাবা বলেছে দিল লাগাবে না পুরনো দুনিয়াতে, কিন্তু তোড় নিভাতে হবে, রিস্তা নাতা নিভাতে হবে, তাই না? তো বাবা দুটোই কথা বলেছে, দুটোই মনে রাখতে হবে। दूसरा, मनसा वाचा कर्मना कोई को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मना कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलानी है, सबको बाप की याद दिलानी है।
बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है, जहाँ प्रभु प्रीत है, वहाँ अशरीरी बनना, वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। বাবা বলল না যে বাবাকে ভালোবাসে, বাবা যদি বলে তুমি সেকেন্ডে বিন্দু হয়ে যাও, তো সে সেকেন্ডে বিন্দু হয়ে যাবে। এ তো ভালোবাসা, তাই না? जैसे स्विच ऑन करते ही, जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। যেমন সুইচ টিপলে অন্ধকার আলো হয়ে যায়, ওই রকম আত্মার জ্যোতি জ্বালিয়ে দাও, অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। ऐसे प्रीत बुद्धि बन, ऐसे प्रीत बुद्धि बन, स्मृति का स्विच ऑन करो। ऐसे प्रीत बुद्धि बन, स्मृति का स्विच ऑन करो, तो देह और देह की दुनिया की, तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच, स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है, यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। बाबा बोलছেন बाबा बोलते গিয়েও হয়তো টাইম লাগবে মুখে বলতে, কিন্তু মনে জ্যোতিকে ভাবতে কতক্ষণ লাগে? সেকেন্ড, তাই না? তো সেকেন্ডের স্মৃতির সুইচ চালু করো, আমি জ্যোতি স্বরূপ আত্মা, শিব বাবা জ্যোতির্ময় আত্মা, বেশ কানেকশন হয়ে গেল। বাবা বলছেন বলতেও টাইম লাগবে, কিন্তু কানেকশন হতে সুইচ দাবালেই হয়ে গেল। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का, यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। आत्मा बम জ্বালিয়ে দাও, বেশ পুরনো দুনিয়া ভুলে যাবে, আমি তো পাঠধারী। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो। परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे, तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा बोलছেন देह, এই মাটির দেহ আলাদা, এই ফিলিংসে চলে আসো, আমি আলাদা আর এই মাটির দেহ, এই ভারী দেহ এ আলাদা। বাবা বলছেন তাহলে ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে যাবে।
अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। बाबा বলছেন সত্যি বলছি বলে আবেশ দেখানো দরকার নেই, দিব্যতা যেন আমার আচরণে থাকে। বাবা বলছেন ঠিক আছে, তুমি দিব্যতা ধারণ করলে তোমার সত্যতাকে সে মেনে নিল না, কোনো ব্যাপার না। বাবা বলছেন সময় আসলে সত্য অটোমেটিক সিদ্ধ হবে, তোমাকে সিদ্ধ করা, প্রমাণ দেওয়া দরকার পড়বে না। তুমি শুধু এটা খেয়াল রাখো, সত্যতা আর দিব্যতা এটার ব্যালেন্স রেখে তুমি সত্য বলবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।